नमस्कार बंधुगण मु मनोज प्रधान आपण को स्वागत करुच्ची मोर चैनल को जार ना है ओडिया आप्स। यही चैनल आपण को ओडिया भाषा रे विभिन्न प्रकार आप्स रो इनफॉरमेशन और तार व्यवहार संपर्क कह जाय थाए। स्टार्ट करिया पूर्वरु मु आपन को कहि रखुची आपण जदि एही चैनल को सब्सक्राइब करनांती तो दया करी सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिया बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु जहा द्वारा आपनको मोर फ्रेश नोटिफिकेशन गुडी को मिल जाय पारुथिबो। तो डरी न करी आरंभ करिया। आज मु एपरी 5टी आप को नहीं आसी जहा द्वारा आपनको मोबाइल खूब अट्रैक्टिव एवं सुंदर देखा जाय परिबो। से गुडी को हला लॉन्चर गुडी को आपण स्क्रीन द्वारा देखि पारुथिबे। एही स्क्रीन रे 5टी लॉन्चर रही। एही 5टी लॉन्चर हेउची सही लॉन्चर गुडी को जार मु कथा बे कहउथिली। प्रथम लॉन्चर हला एन लॉन्चर। देखंतु ये हेउची एन लॉन्चर। आपण स्वाइप करी मध्य मेन्यू को आसी परिबे किंबा टैप करी मध्य मेन्यू को आसी परिबे। देखंतु बहुत सुंदर भाव रे एप्स गुडी को सजाई रखिछि। आपण हर सेटिंग मध्य चेंज करि परिबे। ए तीनोटी एप्स बदले एठी गोटे लाइन रे 4टी एप मध्य रखि परिबे। यार केते गुडी थीम्स रहिछि। याको थीम आपण चेंज करि परिबे। मो पाखरे एबे तो नेट नाही सेति पय मु आपन देखि पारनी किंतु आपण एदरे बहुत सुंदर सुंदर थीम मध्य चेंज करि परिबे। ए सेटिंग रहिछि आपण सेटिंग चेंज करि परिबे। केमिति आपण को चाहउछंती आपण निज अनुसार सेटिंग करि परिबे। एथिरे आहुरी विभिन्न प्रकार सेटिंग मध्य रहिछि। आपण सेटिंग यूज करिया मध्य जानि पारि यूज करिया पर मध्य जानि परिबे। एही ऐप रो साइज समस्त ऐप रो साइज 15 MB रु कम अटे। किछि तो 5 MB 6 MB मध्य अटे। सेति पय आपण को डाउनलोड करिवारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही एवं या सबु एही सबु ऐप्स गुडी को प्ले स्टोर रे ही उपलब्ध अटे। प्ले स्टोर रे ही उपलब्ध अटे। तापरे बढ़िबा हम सेकंड ऐप को जार ना हैला इभा लॉन्चर। देखंतु ये तार होम स्क्रीन अटे। ये तार ऐप मेन्यू मैनेजर देखंतु बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर लागे। या को देखले जे कहबो जे भलो दाम किया मोबाइल टी धरची। एथिरे पूरा ठीक साइज रे सेटिंग ठीक साइज रे ऐप गुडी को रखाई छी जहा द्वारा आपण सहज रे देखि परिबे खोजी पाई परिबे। एथिरे जे ऐप गुडी को किछि समय पूर्व चलै थिबे ताहा एही बार रे देखा जिवो। आपण देखि पारथे बहुत सुंदर लागुची। एथिरे आपण सबु चेंज कर परिबे। वॉलपेपर ठु आरंभ करी थीम पर्यंत और सब चेंज कर परिबे। हमर एही ऐप मध्य प्ले स्टोर रे उपलब्ध अटे। हमर थर्ड ऐप हैला गूगल न्यू लॉन्चर। देखंतु सेटिंग्स गूगल न्यू लॉन्चर ये रहला। देखंतु ये रहला तार होम स्क्रीन। प्रथमे एपटी स्वाप कले गूगल आसीबो। एपटी स्वाप कले आपण जहा चाहे ता रखि परिबे।
ତାର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଏ ରହିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟିଂ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ର ଏକ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍, ଆମର ଫୋର୍ଥ ଆପ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚର ଇଏ ରହିଲା। ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ୟୁକୁ ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମକୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମିଳୁଛି। ଓ ସରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ହିଁ ଅଟେ। ଏ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚରର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ୱାଲପେପର ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏଥିରେ ଆପଣ ନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚର ଆପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଲପେପର ଟାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ସେଟ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଗଲା। କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଥରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଲଞ୍ଚର ଫେରି ଆସିଲା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇଏ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଇପ୍ରେ ମେନ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏହି ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଆପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍ ହେଉଛି ଏହି ଆପ୍। ଏହାର ନାଁ ହେଲା ଇଭି। କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାଁରେ କୌଣସି ନା ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଗଲେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହି ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଏହାର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲେ ଏହାର ମେନ୍ୟୁ ଆସେ। ମେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସରଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏହି ଲାଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫିଚର୍ ଏହି ଫିଚର୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଜିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ତାର ନାଁ ଫୁଲ୍ ନାଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆପ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଗା ଦେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏଥିରେ ମେନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେନ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି 5ଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍
ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।